Assalamu alaikum. O presently zona alnal bari malam kin sport. Yo mbalbe konton na gambe diwnu. O presently is na jotna diwnu melbe gambe banko kan ani diaspora. Nada rek pro because bise be ken man ke amunda nga fale yamen. Wati ngatare ko cross kan me bulo miltala. Anim fana be ko fana monito kan 30 by 30 abe bulo miltakan. Yo ngajele 30 by 30 ala do ko ay menke ngajele menketa ye sefero menke kaytandi ko option 3 zonala plan of action bari melia sefe ngalo ne melia sefe katung e bakara kan pour que option 3 zona nondi pour kaje option 3 zona amina kam fitno la wula gambe banko kan mbadi ngamenol nalbiya kalamuta kabring ndel ngani ka fo commencer ani bitema al namna moy moko mbe fitnol kala gambe kono mbe morsin le janla oto mbe molla dulale tinyara mbe sisel malla gambe kono al namna moy molla na audiol kono bari monabe kering tati bay tati ay letero le soro letero melanko dunia ay letero mel sefe kaytana la ko ila banku din wultale e koy permission men di 500 ñite mëna foje so o ko kray prolongé kaydan ko gamin ya atayden wala ko gaminol beben ko male mo dandandi milan ko be diaspora wala be nyima kan ke kan banko kan bar gambe dewnu wol man tan ko kono bari wol be kinder ne wol nyama ma wala membe kering wolu ilafta pempelo na banko bankon dunia bolo kono alal de marote ko non ne kado e konta ko sur les dogula sur le milan ko ni be dokola so saying yatandala ko nyimu banko de lati milan ko ibini la banko de bijele ba tati bay tati asmana keno ako nyimu fitna molati lafta fitna kala gambe banko kan so pour que mol nondi anala mana sojor juma wala man wala sita woto mana e sojor juma bula nyin ko nyi sifa pour que nyin jemo play kado ne amoy even nela ila message me ya safe ne a read ibajele community tamle use the awol me ka use wo community tamlet kaytan mo la ko ndelu na week 1 week 2 week 3 week 4 ya commencé wo nyamale fo itara fo january kono du nalke gambe du nal nata alkay la mointel la na odol be nka fo nintel finta na siara tli saba ni adam baro tati bay tati nay pare la ñobala abe fin la steras kono bari nga fale en kale ko han si soto wula la kilo kan han te frote tela woy me tani wala mi ko peaceful demonstration mena wala kala bari mena peaceful demonstration mbakala nyamen adam baro atap la siring kare nun dunia je ko nga banko suki obviously molbal nako adam baro banko be nyamen ten banko bele findita e ko eji ye promise menna o promise no yata ya fulfill so wala nang adam baro be bi tulo medo ten tati by tati amantara amala be menkela so ismenke no wala min ko o severo membe kere yo severo ta pour ka ke dunia e kaytan ko ala jere nyin mel ko mina fino la gambe kono karkile nim feng e be nyim provincial créer na banko kan ndel nyama ma ndel mo gambe dum leti na kolwelo gambe kono so ndetna o banko kala pour que o banko suki pour que fitna wulu banko kan bal memem fulale wala menti ko opération les autres na altenkun ala dogo ke ala dogo be senare ne alla nyanto albolo nyin kakan menna nyin do nyin kakan kaje ko adambaro tilis saji saba karto fade wala banko dum karto faye o banko dum kilun wala findi kan iko saji sabo me karto faye la ilafto banko yewle hono ya horma ya bunya yela lay do timande ngakala muta vice president be diam kan mbamala musolam atlen wulu
mala fi nga jam fala ko kono bakke bare ngala pisalta bakele kadu nga fana kiwaro moy anen Adam Barrow tati bay tati ablo chodile ko munane telman diamu ñu ko kono amundo confusion ñe wala ati diamundi kadu ajel ko molbe diam kanne bara man diam fo ñu ndu abel na jiyo la bang so conditional nang idea mo ke bara mistake ta bakal diamol kono katung ako ita agrita ida mala dunda bungo nay agrita ko bida sanji lulla bar kabiri dun ila agrita sanji sabola nun ifinda mol kanne yafu mole karto fay so mona nan kabiri be dun idunda bungo ida ko sanji lulla imanna mo kilune o mo kilune ka fay ko ala nga karto fay ngajibe yes or no fo 30 by 30 mbatu laje fantatu laje bar mbem fulay ko mba mala mati mba hormanan mba bunyala mala fi nga dem fala ko kono bake bari alani ay ngi rekoto menke ni video menke dugara sa da wala katung ni ulula ni mala fi iduni kung bondila oro isa kada bake isa lonko ibe men fola pisalo kanay bula kula merci bula sama trobulola vice president Assa Touré ñu ngi lok makanti mbe jabi ka wala be men fola le wala min ko wo membe sakulet kan amambo trésor na han mo klem bulo kono ndel nyama ma ngana banko kanule tati bay tati Adam Barrow anala molle o safe pour que dunia ko di nintel la pour ka dan nintel la dunia la ko ndel mu fitam moleti nyin kamala nimmina Gambia isferol ke yo bora sorong menan ngana dum Gambia kono bari tati bay tati memem fole king sport anala molu adiate akuyate meduna Gambia kono December do be jilale lumenan be fidila na sera trisaba ngoti sabal dila o kuma kanyin ni ba honorate kan December be sikande kari fula sabanjang dunda kono ni ala kidal be dola rek alma alen so simani jade kendala alma alen so har yefruna tankola alma alen molbe kanda ay kayro di Gambia dundi Gambia banko kan momo la finula Gambia banko kan alama inya kana tilinje la kila ba hormoto ma tati bay tati melbe noma ngalonne be men fole wole min ko membe Gambia ko bi yalo nen tele ngalong ngakatale pour que dunya be ko dinle dum bakara kanne julo ito soro dunya bul ko denk ni me keku atemela fang ite tamala ile masukunda modo tamala ke dunya banko ke tamadu la kala lato katon ibe fero men la ngalonne diplôme passeport men ika diloke ngamoy ibe mansa accuse la e la mol ba accuse la on necessarily ka fuka manke chief driver mansa audio jël la bondi ika interview platform molto ika chief driver ika interview radio to ka chief driver ilo muso membe state je o mo menko o mo kru membe je men ka fo mansa manke chief driver muna nan kabir wota molla amam finda ko man sama chief driver kadide Adam Barrow ngalon kalko ni ada man sama tinna alnal kiyatema anoda dawda ila status mo no la jede man sa yamuda dawda nintina be fola Gambia kon tiya fola ila status mo no la je wodo alstani haklola alle to woni du yusla ka dump kay tandi ko amaka chief driver Gambia be fo Gambia bantala mo be alon ko man sa sumare atremu a state house la chief driver so kafot nañu problème ko wala na lefto bon la kunto bar même fulante king sport masala muso mo mbar musolti na bro la clean alto allo jemo mel ba plela atano dunia le bal jela otano yalla même fulale tati bay tati mbedani la ela fulol cika fero fere ba ke kan tanga lonne yani letro men sefe ini sojoro men yani letro sefe ngalonne plano men beke de ngabe lonne so ndel nyama ma trésor na ni mambo ndel blokono lettre climat mo kadi ko ndel programme of action ndo fala kayto bala ndo fala newna fan ko kayto bala so be fala gambe no dingne ko o men bebe yay kan dunia ko taring amagen nak makanti amma trésor na mo kilnak makan teng dum fanan hane damen chodi wol
kian west moti je me o safe adam baro anala mole safe ya sen dunia kono ya sen dunia da men to fona ngalo ne katande ko nyina le planot nyin kamala nana dal abal trimbla men kala asmol sukino nyin ko kana any action keno alim fanan meben fole wala min ko wala degnu bula tati bay tati wala degnu bula itela ye mol fa ila police wala mol mel fa ye mol fa wala mol finda pour que la ni ko ay tandi je iko korda wala jani ite niyo men bondi no be balu skora jole sotno so say mo tan saba ga faninge tan saba ni worula ite wala muta wala nang ne ndiamu da ngababil man sa fajang modo bije kan ko ka fanye ko kana fo ban ba folale babil man sa tewo kala kadu wo ani wala la faninge ole ani musolu ani dinunu gambe ko mo be wolone so même fole wala mi ko kuriya me ba kan ini la molu atano nde tunola je gambe dum te tunola je tati bay tati nte tunola je ndenam ate amam possible nim babi lam mi sabe nyin kala wato la non abe men kala rek li la sol me be ko nyata abola mutala wo fanta la ibn musa monan la ibola mutala fonin kewle namna mo ay fonin kewle mutata ay halaki yewoni fonin kewle muta hami tri jolle be bulo kono han ke bele man so wala ñi man sakunda sifa namna je bari me men kala wala min ko me duwala rek December alma December si karo kono moltina mole banko dala ya banko dala iko banko tinyala e banko dum tinyala e fonin ko tinyala duwale len sifaje fonin ke tan sawa ni worula ite wala muta abni adiyari ke trimbola fanande ke pousse kam ko da fe on la muti imam harba newti mel fan ko pousse ne jibe bare ngamere ewe male fi nga jamfani ko kono ba me mbulani audio bonda wala min ko memes kado me janjan kan dunia kono trésor na mom mbulo kono mamba krama bare ngalonne tati bay tati ay letro me receive ngol letro lonne ngay jël fanan yemel kayje so ak maga men fanan fo ngalonne fanan ani mel fanan ke dem ngalonne anala mol be kuyal alman sabula ala bula free man say fenfenke man sa man bu diplôme di passeport man sa bu ko da man sa bu ka print man sa bu ka sign na ku ke rek tati bay tati da bi jele mbol flale tati bay tati adam baro men ko memboro man kam kunda wo ke kono fulba memboro man kam kunda ada bi jele ngal zinkal wala ko ada bi jele ni man sa da bi jele ka ada bi jele ay kulon jele al wari dimbulay free al nal bad mal king sport al nimbara ñinam na udde dodi ala barak bake trésor na molu al nga duwa ala ma ale mbeni aussi dise mama karo kono gambe diwno nim ko al nga finti muskabrin ke mo kande bun kono al mbe nga finti ñola mbe fulale teng plano meme bloko na motale dum paretale tati be tati abe jira diakuya abe fero membe ke ka ngalone hani me mani maksalatema kulo me mani maksalatema askeno end of this one muna kulo be fulala ko ma ter me anna maksalama mol kinang jawra ba lewto mbobe fulala be ko ma ter abe mbulo kono le alnal bal ma kis boral number 1 again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasr Ahyar ngal konto ngal ziara masha Allah kono nimbi nga kawandi dima balu la moy kafo kono Cheikh Yakuba Cissé masha Allah ngejo fo jimara Bagdad lo bang nge kontong nga bolon konon ko lu be konto masha Allah Cheikh Yahya Ishaq Seydi mba ala dan subhanahu wa ta'ala aynal simaya masha Allah ele nyim banki o kumata baki yalo wahabiyolu manni ngol ko babu ka kindiroke ngoy to nyante woti ngoy fona man dew wahabiyolu dewntale be nyim bama mum be tu yalan kunun ko ba dalilol bante ngol foye ngoy ko molmul ko mol kili ala kitabillah wa sunnatu rasul sallallahu alaihi wasallam je atene na fo dalilol fo bama nindiro la tel dalilol kam mol kili toni kondona ke bani ke famanyoru tumi boyala ke bamanyoru tumi jenola ngoy atene kortala la baluwo konal korta kadalilo bondi alquran o konal ka atale alquran fa xam mobit atale korta nyina kadalilo bondi kila la hadiso kono atale kadire hadiso fa xam mobit atale korta nyina salfu salih wala fahamu atale dalilo bondi o konal korta wala ka mora dola falka subhanallah wa habi ande fent
ñi audio ñanta duniya benna Yahya Ishaka Seydi la ñi audio ñanta duniya benna le badi wala siyam fu bake man présenter fan Nasru Ahyar Muhammadul Amin mare nalo ngo ñi audio ñanta duniya benna le wahabiyolu kortale i lamfuta wallahi dalilolu bantebulu iko babu ka kindiro ke ngo ila man dew imaji ñi watim be ko no biri sanji mon wahabiyolu ka lojande fo kunun ko jang sunkaro ko jay la wahabiya bora ba do ma fu jam morol be mun criminel ñanta falal o mun dinalti wonten dinati dolo ta jako ni salta safi sitla ko ma yesali dolo minna ko ma wala fo bidiat fo mun dinalati wonten dinati o faniya ko multum be koyre wade abe koyre fi saraha kodi ya ala kulli hal biri sanji mo mol mul yalan ko le kawando man ke fenti ibuka jako kawandi ibuka sun kawandi ibuka sali kenya kawandi ibuka farlo ni sunnolu kawando mun kukilire rek wala ngamo mo bidalati e fen ko bidal ni ko ko mona la buka nyin ko hambe tawhidul dawla foko ba tawhido lonnalo wala ka kori ka dalilo kamana foy ka molo bama ne sey kortale carrément ko ilo bama nindro mu stratégie ti siyasa lo moti ndenga foy le ko al jumtale birale mbama to la ndayla mbama to man ken ndayti mbama to Fatima to lati ngoy ko man sila ka fale durala la kala muta ngoy mbama to Omar la tale to nyal foto baral ka killu al kenen wo batil ni wala tema ani ala tema bari to nyamu munti ko lanken man dalte mare na murundi ko mo wala had sinya killing surwal kam fo dara ferñente o ma ci duñuy def ku tijje mu yalon kay bonni notol lungolung ika tumiro tay kala wululalla ika nendiro tay kala o kay yitandile kela jahili yalla yitandile akela lombal yalla yitandi akela kala muta bali ayta adina dalilan tayya parce que dalilo be momum bula be saharin ite man nyanna korla yekori foy ka mo fama tumi bo yalla ite koy mo muslimu moti imum muslimu de hakka ite mum misi mun kila sunno dunketi imun sira sunno barandilati ite la bo yalla foy ka moltu bi bo yalla adi koy mo kila sunno molati ite le kila la hadisa jumala je ya alquran mun tolaje bo ya nata damin aya sahiyandi dami fo kila sallallahu alaihi wasallam ka fo molal bori karima bo walo yena kori dalilo la yena fo dalilo foy ka moltu mi say kari ngol mo bo wala dal yike kuit wahabiya yande fenti Allahu akbar nyin kayitandi la ko birin sanji moy ka diamu ni di yalla nin kayita ndibiri nata nin sayinte may ka diamu fanju su jandol la rek anin fam fati yando bar wallahi ni nay meta dro ikalo ne ko dalil tebul ni siyata dro ikalo ne ko e jusolbe sutiyar ne jusolbe bultedel to ni ibe mala do mon dingi be songo fola rek e kana mona kere wolon ka kori ni korta dalilo le kanema e bukaso do mon fole ka ba mala laje anin ka tumir jawlay wulula bar haqqa toñab ke be kele toñatile faniyay ke faniyati adu nyim fulambe bola nyotole fo duniya be yalo insha Allah kasab tonya sabatindi kafaniyata ka bay ala kulli halin mo be nyante la daba sitilale yela samu to dun ko ke hanni wahabiyolo yal menacer koy bale fala hanni yal menacer koy bal nenna kala wululal nen ye nabiyo molu nenne wallahi ye sahabolu busale ye nen ye wululalu fa Ammar bun Yasir lumine be sumayya fala wulula ya fa fona nyala ya so tambola kenoto afon bama ka jandi ka so tambola kenoto o man muru koma o man dete o man bara bama nendro yete murundu koma ko ka kila sallallahu alaihi wasallam la fasa iko ka alfal la to nyala fasa ka to nya sabatindi ka ke to nyati al haqq sabit wa amma al batil wa in ala fazahikun wa safil to nya be kila to nyalta sabati fan yayi lanken ma dunya be yalla imagine ni mun tocho ni mun tocho wati kiring wakadi benne ni mun tocho wati kiring wo toydi ben ni mun tocho wati kiring wo toydi ben muni yatinna to nya dawlo la takoto to nya dawlo ika morol mul nen ani ka wali nyimal mul nen biri wol fata ni sainte ma sanji keme dolu sanji keme sey wol be banko kon dolu sanji keme lulu hani bi wol dawla ta kundi misalo to Abu Hamid al-Ghazali kila la hijrato sanji lulo kono la wuluta kila la hijrato sanji keme lulo kono la wuluta woni bi tema Abu Hamid al-Ghazali molke di wolto la kajali nyolla hani bi ibe di wolto la bi la fawmo ala tarikho sembo warta lul beti tu bi la fawmo ala manhajo sembo warta lul beti misalo fo Cheikh Abdul Qadir Jilani kadasallahu sirrahu kutubu rabbani ada fana wuluta sanji hijrato sanji keme nano kame lulol ma fon la ay sawandiro ke bake nyilula italla al falle kamul fo bar hani bi lon khadriya sembo warta dunya be kon Cheikh Ahmad Tijani nyol mul nada sanji keme seyol kono muri yalon ko wol sanse la tarikho mo wuluta jamam me am 1900 kono wala mouridisme moti sanji mo million la ba kono itel ko morol mu ne ko mu sedan morolati wol be dawlarin be makamarin e ko mo be barkarin e di wol be barkarin e mamari wol be barkarin itel mun ko be to nyala ke be kilala sunnol ka ni mo fata somonda jan ni midi mol nga nyina wala Allahu akbar sey deunta e deteta
i sembo banta ila londo banta e kamuna ko wolon ka molu neng e kamuna ke wolon ka molu tumi ka molu wululal tumi ka molu bamanen ka mokila to na ko do ka bamanen ni lonna ta da fafu to to wolon nyinto lonna kortale ni lonna ta da fafu to wolon lonna fusa bantale ni lonna ta da fafu to kala jahiliya yitandi akala kala mutabali ali yitandi akala dalilan ta yari yitandi bi wahabiyol betende ni dewte kamune ko le ka kafololo ye dinni wala ki kay ko ala kila ya ba manen fasidi o se modendi momu hammo warta o se modendi momu be sonni kabe to nyala ka o se modendi momu be sonni ko dalilol babul la adabe dalilol yitande fo janna banna hanni se molu banen ye molu menacer de mort ye molu kumo be fo mode hakikatan mol se faniya yitande kayita ko wahabiya yanten dinate wahabiya ya mun dino munti wolon ka waliyol konnanteya ka son la alala ka son la kidala ka mo kendolu ta keke jalambatulolti ka mo kendol ta keke sirkantolti ka alabatu kolu mu meweta ka ke bidawti wala mu wahabiyat wahabiya wala kata kolya wala mu nidiyati wala mu ka jube tebe munto ko jankundi molbe munto ka be mulu nyewyande hakikata nyina mu wahabiyat alkana silang alkana bara alkana murukoma nyinnen dirol ani nyin ku jawlu anyante la kalhamul warande cheikhna Ahmadu Bamba Allah yarhamahu wa radiya anhu qala Allah mahtara lahu Serigne Touba tumomi na la talibul alay silo commencer ala talibul ikadolu busa ikadolu la musolu busila ikadolu bayila korda kono talibul nata ko wosiya ikay kon telde nimun nata sontema rek eko kolya bala lawkan Cheikh Serigne Touba ko kal wahabi al fenkolta al sahabulu ta al yekal faliti nadi yaka sahabul la nyinte ku kelalla hanni yal nenne ye sahabulu nenne si nyajelu ni ala busale Bilal ibn Rabah ima landi tilo ko ka bero la kam bero mu ye kilo tan nani si wala musiata to kilo kemesi kala kan tilo to Sumayya Ammar bin Yasir fon foy be fa tilo lo ko ke bula jiyo kono ke kumbula jiyo kono fotumo mi niyo ji ke so tambule kenono to ke kawlu kuntu Serigne Touba ko yoke sahabolu la imo ka telefolo atel fele yalla musul la busal ikal nengi kala busa sahabolu yolu faale foy atel faale kon wahabiyol mo ba mane wose mom rundi koma imaje kortale man ninkol ko ni ko babu ka kindiro ka man dewnne billahi na dewnta be kinnale wahabiyo bira dewnta a piwta fa bohital lazi qafara birin tumomina wahabiyolu dewnta piwta sey munake ba man ndiro yolata yakela armoleti molmul ko e sunno la molmul ko e dino lo molmul ko e tawhid lo wala dalilo e bang alquran ko ila dalilo e bang hadithu ko ila dalilo e bang salfu salih wala fahamo ko foyte la dalilo be kala munati wolon kam mo kendol wululal tumi rola mu yalon ka manke dina fonti wa ka boya ta ka molu landala iko mu sunna molti ka mol landi boyala ka fa kariñol mum bollati folo njang ka molu tumi molu wulula ka fa kari de ngamo e ka wulula mun jeri la latino ite wahabiyo e foyle londola ite e foyle dalilo la imasot fo ite man naso be mum fole ka molu kawande birin sanji mo na manke safe manda gamo manda fenko manda birin sanji mo ziare manda munkula manda ite la kawandi buka yelma woka yitandi la koyte yewdam man karang wo kola man fendo karang wo kola londi do tete buli la balo kon na man kewti kon wakana mo silang wakana mo detendi adu la fangay bo ila mo ka mo ka fe bo molu ngay wala ka molu neng akitela ko ni mo ka batunen na bakon yalla bakono tunen na kundundi ataka fo molu manje atra jobe bandal si am fo mo fo nyala ni mo be tune ona e ka fanyane ka tune bakono yo ni mo ye chuba kono aka fo molu manje atra te kuno be jiyo kono ko mo be banta mol nyaba ko mo kan ni wahabiyo ye mo bane ngaka ne kam fa o ka Muhammad bin Abdul Wahhab daji ko la lankene mandi ye wala karan ye wala long ni wahabiyo ye mo tumi akane kam fa Muhammad bin Abdul Wahhab ni mul be benta jamono kan akam fa to la ni benta jamono kay kitabo la safi ke tumi ke neng ke tumi sirkantu yala ke tumi jalambato la ka sappi kan ke fa ke la nafuluta ni mo wahabiyo yati kamo kendo beta tu ka ke jahiloti ka karanna beta ka ke lombaloti ka alabatula beta ka ke bidam moti yewla keta yewla karan yewla long atuka adama di mu fana namu munti surwal ka fole ku juddu ci surwal ka fole kewel du tepp dom jebeut kewel du tepp dom jebeut man ni ko ka fo won tobu ka sama dimu yengunuma ngam re wolof ala kulli halin mobe yalla no ko ni wuluta kuccadu ye ku timmindu foy kunya mu ye wahabiyolo soto wolo wuluta kuccadule inin kam fala wuluta be kam faare morol kama ni mul fa dawlati mamanyolu itata ye ku timminjiolo njol wala Muhammad bin Abdul Wahhab foy giso ye kandi
foye kamfa foye jusubo foye diwe nete ala kulli halin badi wala nyimun nasihatan be mundi le kawandilale bela mutasawwifunol ni ala batulal be al sey sabari nyin nendirol ala ko kila sallallahu alaihi wasallam wasbir wama sabruka illa billah ise sabari ila sabaro kana ke mo kawa ala subhanahu wa ta'ala jalla wa ala hakikatan kon fil hakika ni mun neng ali sabari ni mul tumi ali sabari bare o kanal murundi ko made al wahabi yayitandi duniya la ko dinante al wahabi yayitandi duniya la ko hasidi yalam ko konnante yalam ko mo kende bayndolamo aninka mo kendolu tuumi aninka mo dawlaringol jube keke ala jawte keke kila jawte ñina mo wahabiyate hakikatan kono alkana muru koma bi alkana muru koma sama ala kulli hal kato nya sabatindi kato nya londi kayitandi ko ye kila sallallahu alaihi wasallam la sunno lata ye fam murala pour que kila fona dino kelala sallallahu alaihi wasallam ñina mo wahabiyate kon kumo sutuma kumo mu yalan ka be kanyanding nga kamanan kala yahya ishaqa saydi la banke o kam mombe ñiñaring ani cheikh yakuba cissé jimara baghdadi ala banke ñimmalu kan ani banke la to mal be nasru ahyar kono ñina mun kumo do mo niwti nga mun kamalena inshallah al sakala muta ko elañin nendirolu elayin kuma jawul wo kayitandi ko dalilo la bantebul bari ite koy kamol kila ala kitabillah wa sunnatu rasul sallallahu alaihi wasallam itela dalilo ina bangibulu fo ba mala tutetebul aninka molu tubi aninka molu wulula kili kaburo ko ke neng itela dalilo fo woto ala kulli halin hakikatan yara fang nintel kon na dino be nyilla bol nintel kon be na dino mutala nyilla la me al na tawhido mutala nyilla la yara fantel mambo bulto han bintel be bulto ko mambo bulto man nin kol ko ni kalero ka fo danniw ye kanan nondi ko seniyate oto man nin kol ko kalero ko danniw ye kanan nondi seniyate oto surwal ko le bala ngay digle cangay day fekk nga set ite be norin top yi ka fo mole alte seniya ala kulli halin al malakelen de malat al malakelen sutralat al malakelen mantabe al malakana wahabiya dimbon kono ala kana mbadin ke wahabiyati ala kana nkafnyo ke wahabiyati ala kana sinyo ke wahabiyati al badin al kanunte muhammadul amin marina in uridu illa al islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum mbadi gambian kol assalamu alaikum operation 3 years jotna mbal be konton na al tol na al konton la al nal badi malom Sirif Cissé operation 3 years jotna executive member e lafta kibaro yitandi la gambian kol la message o dole be tamakan mi yalon ko eko a message o nyin mil ko itel ya safe kia wes nkollom eko ça fait opération 3 years to yale kan wolam yenti ko ntel lafta kuol menkela ning adama barona la mansakunda e manson december ning ko mole finti lafta kuol menkela yawle eko yawle ça fait ka fintindi nan ya kije ko milia ça fait opération 3 years jotna kiang west so woto gambian kol benyim folal be ko ntel operation 3 years jotna toyala executive mol be toyala aliyo safero minje amambon telia ntel ma safe nintel be feo fenden safela mo mondi ya safe operation 3 years jotna toyala e mbakela jela Sirif Cissé King Sport o na member sol mimbe Gambia mo mondi yake ntel bukannu kum fenna e nte fen safela nga o safe nga foko Banjulun kolon o nga fen safe nga foko Serakunda kolon o nga fen safe nga foko Bolon konon kolon hani ntelbe fenne ke kanja mi yalon ko mantari nukun kan mbe fenne ke kanja mi yalon ko mantari Gambia la luwati nyakan mbe fenne ke kanja mi yalon ko na banku di ya nyanto Gambia la constitution ko no ay memfo ako ninga na feo fenne ntel mi yalon ko e Gambia dingal ngaje ko amanyabo nga nyanto soto le Gambia la luwa kono nga finti nga na balamba ya yitandi wo ko nyina e bari nyile min safe ntel mofo ka moto single ke bonde ke jani ka molla dulal jani e amambon telia so woto be nyi yitandi la Gambian ko bela ko mo mondi yo saferol ke e nyimwatel ni baroño la plano lati e pour ka Gambian ko ke silandi Gambian kol mbafulali ko almanta silan na fenna atel nyimalla quality
atelle be fintila aliye peaceful demonstration oke wo peaceful demonstration mu muneti kaje ko yino president Barrow ay song coalition e kangamen fo ay songal so woto gambianol al kana song ni mol mi nyin safeten president Barrow anala supporta solom wolle nyin sifal ke ite lea safe so yanati ya jolon kiyankol la forum o nyin kon so ngalon ko nyim mambo kiyankol ya andu ngalon ko kiyankol la miroti ten andu nyim manke operation 3 years fana na miroti pour ka finti ka tinyaro nati Gambia kon Gambian ko be nyantalo na operation 3 years jotna sanji kilin sign mbe diamol la mbe saferol la mbe diamol la mbe saferol la man sakunda nge safe political party ol min bebe Gambia kono nge be safe hani kilenti je miye mol jabi so woto Gambia dingal al nyantalo na ko niatarentel mu fitina mol leti tombi num mbe lola la fo December nko Gambia ko le ko al wuli bar niaje mbe nyin saferol kela niaje mbe nyin diamol kela mbake kamunela wala mnyenti ko Gambia kol ye si ye kachala miya lonko wole be Gambia tankandila December moli e finti silolka bari president Barrow na la mansakunda ye Gambia anin Gambia dingal mutala ko ila marsandi solom ye Gambia anin Gambia dingal mutala ko ila marsandi solom so woto Gambia dingal mo manyan na sonna nyena kaje ko mbota sanji muwannen fulo koleya men kono president Barrow anala mol ye mol murundi wot anala vice president o anala milba support kam 5 years o nyina ye mol murundi wo koleya kilin kon so woto mbedden folale mo mondi yo message o mi yaki je operation 3 years jotna action plan inata ki je published by Kiang West so operation 3 years jotna amanke tonyati kianna operation 3 years ma safe andun tel operation 3 years ma safe Gambian kol nga falele kununko nkaliye ko aliye lamoy nim man sakunda man so e lamoy la nin tata fon futata December to nimbe finto kela kin sport be finti lale on te Sirif Cissé finti o Abdou Ndiaye finti o Demba Konta e finti o Sonko e finti Bakar Kabondi nyoto Sankala Maro nyol mbe ya itandi Gambian kol la ko alinga finti kanyim man sakunda kurun Kabondi Gambia kono anin demokrasi la silola na banko la loi mendi molla banko dingo be nyanto sotole section 20 subsection D of our constitution freedom of demonstration Gambia dingo be ya right sotole pour ka ke Gambia kon so woto mbem fanjam fandi kam because yalong ikoya bondi mena dolien kol ikoya bondi mena iko pour President Barrow December kono as state of emergency dundi ka foko operation 3 years lafta dulale janila operation 3 ye nyinke o dalilo leka so woto mbayital la President Barrow ini la mol la ko al feltale ntel mu alfa leti ntel nga korda le soto Gambia nga muso le soto Gambia nga dengal le soto Gambia nga business o le soto Gambia woto ntel taje la Gambia e mala nin Gambia be mala la President Barrow abekele telati ini la vice president o Aissatou Touré atelle lafta Gambia malala so na lafta Gambia malala almalong alba malala nyamin alnata alko batu nga kangala operation 3 years jotnal ntel mo safe ntel we don't write any action plan mam fe offending safe e Barrow for 5 years and Barrow ila plan olom nyinti so woto mbafala le kon tel ma safe so Gambia ko alal hakilo tenkundi ntel bemu alfa lati Gambia nga dimbaya le soto Gambia nga muso le soto je nga dingal le soto je nga mamari le soto je wokola nga korda le soto je woto ntel te sonna mi yalon ko wobe Gambia tinyala ntel te sonnal so woto be nyi yitandi la ko wo action plan mi ya fintindina Barrow for 5 years itelle ake kiano forum kono anen Barrow pour ikoite lafta mina pour ka state of emergency Barrow hani state of emergency ni wala dundi Gambia kon Gambian kol be finti la December ni mambo je be bondilal so woto coalition la agreement no eden Gambian kol alinga singa diamu la mi alon ko wala be fenkel bari be mi tandile la nyin kalabante al kamol tumbe fengal la mi alon ko make operation 3 years jotna han international community yalon ne ko ntel be process menke kan banku jama kan amanko nya banku jama ta manka banko dol i wulita rek e ko moli finti mol nata bar niaje non tel be safe rol kela mbe kuol be kela mbe nyin dia mol kela
pour un kana fitino nati Gambia kono bari bi ngaje ko na president ala fita fitino la bi ngaje ko na president ala fita anala vice president e mu molati mi yalan ko fitina bondi la lom so itelle be nyin ko koma woto be mobe tentula be mobe jeyla ka faali ko alal hakilo tenkundi nyin safero men fitita entel ma fintin ala barka baak assalamu alaikum mbadim beta Gambian kolu mbal numbar la mbal tentula ka bona New York sato kono jam e alnal badi malam Bakar Jaaju e koroma sankala maron jama ka ko mani sankala maron bar Umar marno ma tot a sankalan abe ka kenya ni diati pour nga diamu yeten andung abe ka kenye fayitan do pour nga diamu yeten but sankalan maron lafta kukirin drong mbe hakilo bulan la wala e sankalan Johnson na ko jonko lonne adu non kundanem falal kanyina bara min bala subolo be kanya e ndebe dan la min wala mu ñindi ko ndebe ka credit ko se nana me hajo fo jaare fa na balo kon bari bunya ben tema ibadu nga fudum badi ngoy badi yabe je bari sankalan kana som moli be use la ko tools ngela smartness tan bindi bake walal e ila diamo ka jamfale adu ila diamo ka kumaya mol fanana le min yalon ko ila may balle wolti maron e audio la sia nala doya man kumaya bar mine be folaje wala kumaya ala value inyante jejube mba start le yesu kula kuma kama menfo mi yesu ku call amantara America e andung nana maje in any form ko yaya jamme suku kata target la suku kata yaya jamme man sakuna kono kabin 1997 abe anama ministre police no mani bari APRC patio membe marlola ila dipito la mar sanji muwan anim fula kar warawula abe dipito yal oh more than that for 2017 sanji muwan nin sabasai let's say suku ya dipito yake badi lowa badi bari nana ma come across anana ma fitir karola ko yaya jamen suku ya problem o so gambe ente ma moy adum ma moy la moy suku la best friend be nyum formo ko na ba dum be nyum formo ko nde dum kala fi ka wandi baadi ngala kumo muta ka fo mi ya lon ko mandalil sutal sankalan kuma kama mi ka ko suku la karol mamere ya understand baake killing suku data fole ko yaya jamme matlet yaya jamme ya target la pour ka fa for the first time na balu ko yafo bar ngam mol fana lo mi ko sutiya bata suku sinata an wol ka kullo ta duniya ko kullini suku ni wol mi kam na baade on fana lo mi ya call aka fayna Marcos suku e min fa man tan fa ka abe cenno be jilale na ka chatal problème o ta kala no omo kilinet suku la karo man la fi jam faleje e sankalan kunu mistake gane ko pio jobata mu jawra chief protocol da man chala chief protocol jawla chief protocol mu abu Babukar Bobleti Mr. Boble assistant chief protocol mu Ibundur lati kudira ñu taram ñinte man birim Babukar Bob ritata Ibundur sendano kudira Ibundur le taraje wala mu jawra chief protocol ñunu be kala junior protocol solati jawala rejimo kono bari de not amman puy jobate manke jawra chief protocol sankala molla kan lamoy nimbe diabla moliye isi kamfa nyawnya isi dimina nyawnya time ota yenyin ngaro ka kuwal ngam men fo nim fani alamu
murnan jang ko nga ko kata o ye mur ko take ye mo ni nga mo man fa ko Babukar Bob K point jana kana K point abe serin to la konyoro Joshua bira bodo Joshua nemu Joko night club ko ma korda min beje daba kunda dala Bob benu wolto birim Bob bodo ja muftala kordaro K point atele mu jawrala chief protocol tinu bira ke bata aberita ka ye ibu ndurdunda ko bañinon ko lamat Lancaster ko dum lamat so o joyoto dum kunu ngaje fana ye mistake ko keje puy ma fa mando ko ke jawra rijim I know puy more than you know puy yello na ceba lamat puy jobata nos bakar jaaju bari alin kakal korondon ka information o di molla mam min limania soto nka diamu nta bakala fi harman mo challenge la bari kakal mol mislead o ngamol misinform pour que family o dol kontanendi abe kol yalal nak pour ngandey mbo robulala mine ila audio